السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، الليلة الغراء الذي يقول فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء وفي اليوم الأزهر. الليلة الغراء هي ليلة الجمعة لأنه كثير نورها وبهاؤها والدعاء فيها لا يرد، واليوم الأزهر هو يوم الجمعة الذي هو كثير نوره وبهاؤه، فأفضل الأيام هو يوم الجمعة وأفضل الليالي هي ليلة الجمعة. فالله يجمعنا وإياكم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدار وفي دار القرار بجاه نبينا محمد المختار صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kita muliakan para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus al-alim al-allamah al-faqih al-habib Abdullah bin Abdurrahman al-Muhdar. Kita doakan beliau dan para habaib yang lainnya serta guru-guru kita, wabil khusus muallim, guru mukti, mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan mereka, amin ya rabbal alamin. Dan kita pula berdoa mudah-mudahan kada di dunia aja kita tak kumpul lawan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan guru-guru kita yang masya Allah salihin, mudah-mudahan sampai akhirat kita tak kumpul di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman al-Muhdar, beliau memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perkumpulan ini, dan kita berkumpul di malam yang penuh keberkahan, yaitu di malam Jumat, yang mana tentang malam Jumat dan hari Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku di malam dan di hari yang penuh dengan cahaya dan kebaikan, yaitu adalah di malam dan di siang Jumat. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari yang paling afdal, malam yang paling afdal adalah Jumat. Di malam Jumat ini doa tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya amun kita bujur-bujur meminta di malam Jumat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti doa kita apapun akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Darul Qarar dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya paling afdal daripada hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu perbanyaklah di hari Jumat dan di malam Jumat untuk bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والجمعة عيد من أعياد المسلمين في كل أسبوع لأجل أن تجتمع كلمتهم وتتحد وحدتهم
جعل الله لهم اجتماعات أسبوعية وسنوية لتبقى قلوب المسلمين مجموعة على محبة الله ومحبة حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة المسلمين لبعضهم البعض. Hari Jumat adalah hari raya untuk umat Islam. Dan hari Jumat adalah hari simbol persatuan dan perkumpulan umat Islam. Oleh karena itu, setiap hari Jumat, terutama kita laki-laki pasti berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini adalah suatu simbol, suatu gambaran bahwasanya umat Rasulullah SAW itu harus bersatu dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث للجمع ونهى عن التفرق. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala kepada umat, kepada kita beratan supaya kita ini bersatu, saling membantu, bukan untuk berpecah belah. فقال صلى الله عليه وآله وسلم يد الله مع الجماعة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pertolongan Allah itu terhadap orang yang mau atau kelompok yang mau bersatu. أي ما دام المسلمون متعاونون متكاتفون يسعى كل واحد منهم في نفع أخيه كانوا كالجسد الواحد فحينئذ فالنصر حليفهم واللطف والرحمة من نصيبهم. Oleh karena itu, selama umat Islam, umat Rasulullah SAW saling membantu, bersatu, di dalam hati tertanam hendak berbuat baik, hendak memberikan manfaat kepada sesama, maka ketahuilah ketika itu bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala akan selalu diberikan kepada umat yang mau bersatu, saling membantu dalam kebaikan. هذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له جائر الجسد بالسهر والحمى. Dan ketika kita sudah saling bantu, saling bersatu dalam kebaikan, maka kita sudah seperti satu jasad. Dan Rasulullah SAW bersabda, orang Islam itu, kata Rasulullah, dengan orang Islam yang lainnya bagaikan satu batang tubuh. Jikalau ada satu saja yang sakit, maka yang lainnya pun akan mendapat dampak daripada sakit tersebut, sehingga begadang malam kada kawa guring. Kalau dicontohkan, yang sakit gigi cuma rasa sakit barataan, akhirnya begadang kada kawa guring. Seperti itulah seharusnya keadaan orang Islam dengan orang Islam yang lainnya. Kada kawa melihat yang lain sakit, maka umpat jua orang Islam yang lain pun merasa sakit, saling peduli dan saling membantu antar sesama. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرته وكان يسمع أصحابه في المسجد يذكرون الله فخرج إليهم فقال ما أجلسهم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونشكره على ما أولانا من نعمة الإسلام، على هذه النعمة العظيمة التي هدانا بها بواسطتك يا رسول الله. قال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا شكرا نذكر نعم الله ونذكر الله. فقال أما إني ما استفهمتكم تهمة لكم لكنني أطلع الله سبحانه وتعالى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم لكن الله يباهي بكم ملائكته في الملأ الأعلى. Suatu hari Rasulullah SAW beliau berada di kamar beliau, dan beliau di luar kamar beliau itu di masjid mendengar para sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah keluar menemui mereka, kemudian Rasulullah berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, kenapa kalian berkumpul di tempat ini, dalam rangka apa?"
Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami berkumpul di masjid ini, di tempat ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam yang datang kepada kami dengan pian diutus kepada kami, sehingga kami bisa mengenal Islam. Kami mengenal indahnya syariat yang pian bawa. Maka ujar Rasulullah, apakah ini alasan kalian berkumpul? Inggih wahai Rasulullah, kami berkumpul di tempat ini zikir kepada Allah, tanda syukur kami kepada Allah karena sudah memberikan nikmat Islam kepada kami. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, ketahuilah perkumpulan kalian sekarang ini karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam yang diberikan kepada kalian. Perkumpulan kalian ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. هكذا أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتحسس المؤمن على أخيه المؤمن، حتى إذا غاب شخص عن الجماعة ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم السؤال عنه، لماذا تخلف في هذه الليلة وقد كان لا يتخلف. ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم السؤال عنه. لماذا؟ لأن عندما يسأل المؤمن على أخيه المؤمن يدل ذلك على اعتنائه به وعلى محبته، لأن الجامع بين المؤمنين هي الأخوة الإسلامية. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita orang Islam terhadap orang Islam lainnya hendaklah saling perhatian, saling peduli. Sehingga kata Habib, jikalau ada kawan kita atau saudara kita, biasanya ada berkumpul lawan kita di majelis hadir terkumpul, pas kadida itu dianjurkan untuk menakuni, di mana si fulan biasanya ada jatah kumpul lawan kita, ini kenapa malam ini kadida. Nah, seperti itulah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dengan sahabat-sahabat beliau tuh Rasulullah memperhatikan. Nah, nang mana kadida? Itu Rasulullah bertanya, nih amun kadida kenapa, garingkah atau ada apa? Ini bentuk perhatian Rasulullah SAW. Dan umat Islam disuruh perhatian antara satu dan yang lainnya. Kenapa? Karena dengan perhatian tersebut ditakuni, kemana si fulan kadida, kemana, ada apa. Nah, ini menunjukkan kita peduli terhadapnya, dan itu tanda kita sayang dan cinta kepadanya. Nah, dengan adanya rasa cinta, sayang dan kepedulian terhadap sesama, maka itu adalah tanda kita ini, hati kita bersama berkumpul, dan itu akan mendatangkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah fi auni al-'abd ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah akan selalu membantu seorang hamba jikalau hamba tadi masih mau membantu saudaranya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qada li akhihi hajatan min hawaij ad-dunya qada Allahu lahu 70 haja min hawaij al-akhirah. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa membantu hajat saudaranya atau mengabulkan hajat saudaranya, satu hajat di dunia dikabulkan, dipenuhi, maka Allah akan mengabulkan hajatnya 70 hajat di akhirat kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin wa huwa sayyidul mutawadhi'in al-murabbin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin daripada seluruh nabi dan rasul, tetapi beliau tetap tawadhu, sehingga gelar beliau pun sayyidul mutawadhi'in, pemimpin orang-orang yang tawadhu. Itulah sifat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana min rahmatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yakhruj ila as-suq wa yatufu ala ashabihi fi aswaqihim fayara bay'ahum wa shira'ahum hal huwa sahih am batil.
يتفقد ذلك بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم فينبه على من كان مرتكبا لمعاملات فاسدة أو باطلة، ينبههم عليها حتى لا يقعون في الحرام. فإن سيدنا عمر يقول: من لم يتفقه في ديننا فلا يبع في سوقنا. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda kasih sayang beliau kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada seluruh umat manusia, terutama sahabat-sahabat beliau. Ketika beliau masih hidup, Rasulullah itu kadang ke pasar beliau, kadang ke pasar. Kenapa Rasulullah ke pasar? Rasulullah ke pasar agar mencek, memperhatikan bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan sahabat-sahabat beliau. Apakah sudah sesuai dengan syariat, dengan ajaran yang beliau ajarkan atau kada? Ini tanda kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada transaksi jual beli yang kada sesuai dengan ajaran beliau, kada sah, batilah atau fasidah, maka itu langsung ditagur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipadahi Rasulullah, nah ujar Rasulullah, cara jual beli seperti ini kada sah, kada boleh, ujar Rasulullah. Ini dipadahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini tanda Rasulullah sayang terhadap sahabat-sahabat beliau. Langsung Rasulullah turun ke pasar. Wah, ini jarang benar kayak itulah. Inilah tuan guru datang ke pasar kayak apa tadi, bakatkah misalnya kayak apa, nah jarang. Ini Rasulullah saking sayangnya lawan umat, saking sayangnya lawan sahabat, itu jual belinya, transaksinya diperhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, barang siapa yang kada faham tentang agama Islam, tentang jual beli, maka jangan berjualan di pasar. Nah, makanya yang berjualan di pasar inilah belajar dulu, lawan muallim dulu kayak apa yang jual beli yang sah. Supaya apa? Supaya transaksi itu bujur-bujur sah sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكثير لجهلهم بالدين يتعاملون معاملة في الحرام ويعصون الله وهم لا يعرفون. لماذا؟ لجهلهم بأمر الدين. وكثير ممن ينتسب للدين ما يكلف نفسه لنصيحتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، يعني معظم أعمال الدين كلها في النصيحة. ولم يقول الدين الصلاة، الدين الصيام، قال الدين النصيحة. إذا شفت أخيك على غلط، زميلك في معهدك، في جيرانك، في أقاربك، في أحد من أهل بلدك يتسبب بالحرام أو يبيع الحرام، فكثير يبيع المخدرات وهو يقول هذا ليس بحرام. المخدرات حرام وبيعها حرام، فتجرأ الناس على الحرام وعلى بيع الحرام وعلى تعاطي الحرام بسبب كثير من الأساتذة ما أنكروا هذا الحرام حتى اعتقد الناس أنه ليس بحرام. Dan kata Habib, banyak di zaman sekarang ini karena kada paham melawan agama, karena kada mau belajar, kada mau duduk ke majelis taklim, kada mau belajar, akhirnya kada paham tentang agama sehingga transaksi muamalah itu tersalah, digawi haram, tapinya kada sadar bahwasanya yang digawi itu adalah haram. Ini kenapa? Karena kada paham tentang agama, tentang ajaran Rasulullah. Ya kada tahu masalah jual beli. Dan banyak, ujar Habib, nang berjual obat-obatan yang memabukkan itu tersebar di mana-mana. Banyak. Dan kadida nang menagur. Jarang, ujar Habib, ada guru-guru misalnya nang terang-terangan menagur, tuh kada boleh berjual gitu, haram hukumnya ini. Nah akhirnya apa? Akhirnya nama jualan ini mau dirasa boleh-boleh aja. Kenapa? Karena sangat sedikit, jarang orang yang menyampaikan hal-hal seperti ini. Misalnya berjual jinet lah, cuma Habib kada tahu bang di jinet lah. Nah, ini kan yang ulun tahu, cuma ada ngaran juga kan. Itu kan kada boleh. Kada boleh, haram hukumnya, dan hasilnya pun haram kata Habib.
yang disayangkan ujar Habib juga apa? Banyak guru-guru artinya badiam tenang. Kada menagur. Seharusnya pada itu gawian tuh berjual apa tadi? Berjual jinet kan? Yang memabukkan diantaranya ada soh ya bang, ngontal lah. Cuma ujar orang kayak itu nah, iya kah? Iya kah? Nah, itu kan ya kayak itulah mungkin lah. Nah ini apa? Guru-guru yang ngerti agama badiam, kada menagur sehingga dikira yang berjualan tadi ini pernah guru-guru pernah badiam, berarti boleh aku berjualan jinet nih. Nah ini kata Habib. Pertama karena kebodohan tentang agama kada paham, lawan juga guru-guru tokoh-tokoh agama badiam melihat kemungkaran seperti ini. Sehingga apa? Mukhaddirat, obat-obatan terlarang itu menyebar di mana-mana. كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم إذا علموا أن هذا له مال المشبوه لا يدخلون إلى بيته وإن عزمهم ويكون ذلك ردعا له. أما إذا عزمهم جاءوا وهم يعلمون أن ماله حرام فحينئذ يتجرى على الدين بقية العوام. Para salafus soleh, ulama-ulama kita bahari itu, amunnya ada orang gawiannya haram, hartanya haram, syubhah kan, harus haram, syubhat ini kan kada jelas halal kah haram. Itu para ulama salafus soleh itu kada mau tuh. Menerima hadiah kada mau, bailang kada mau. Kenapa? Karena menjauhi yang syubhat, apalagi yang haram. Tetapi amun para ulama misalnya tuan guru bergelar tuan guru ketujuh mendatangi orang-orang sugih misalnya, tapi hartanya itu syubhat, hartanya haram. Tahunya hartanya itu haram atau syubhat, masih aja lagi tuan guru pulang datang wadahinya. Sekira apa? Artinya ini kan datang mungkin sekira diberi apakah, dapat apakah? Intinya datang kepada orang sugih yang hasilnya haram, yang hasilnya syubhat, sehingga nang gawiannya haram tadi dan orang-orang awam nang lainnya menganggap gawian yang haram itu boleh. Berarti ya guru aja datang juga ke rumahnya aja, guru aja diberi hadiah menerima juga ya, nah, berarti gawian itu boleh-boleh aja. Nah ini jangan sampai kata Habib seperti itu, karena para salafus soleh, ulama-ulama kita bahari sangat hati-hati dengan perkara yang syubhat, apalagi jelas-jelas haram. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالم؟ قال أن تكف يده عن الحرام، أن تكف يده عن الظلم، ذاك هو نصر له. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tolonglah saudaramu yang melakukan kezaliman dan tolonglah saudaramu yang terzalimi, yang dijahati. Ujar para sahabat, wahai Rasulullah, kami sudah tahu caranya bagaimana menolongi orang yang dijahati, orang yang dizalimi, tahu aja kami caranya. Nah, tapi pertanyaan kami wahai Rasulullah, kayak apa caranya menolongi orang yang zalim? Yang zalim ditolongi kayak apa wahai Rasulullah? Maka ujar Rasulullah, cara menolongi orang yang zalim, cegah dia jangan sampai tergawi yang haram, cegah dia tahan dirinya bagaimana supaya kada tergawi hal-hal yang zalim. Nah inilah tanda kasih sayang yang zalim. Pikirkan, usahakan caranya sekira ampihnya tergawi yang haram. Dan dizalimi ya bantu, jangan sampai dizalimi orang yang zalim. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يأتي الرجل ويتعلق بثوب رجل فيقول يا رب خذ لي حقي من هذا الظالم. قال يا رسول الله لا أعرف يا رب، لا أعرف هذا. قال يا رب لقد رآني يوم كذا في ارتكاب حرام أو منكر ولم ينهني ولم يذكرني فخذ لي حقي من هذا الظالم. Di akhirat kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada seorang laki-laki yang mengikuti baju laki-laki yang lain. Ada seekor mengikuti baju. Maka dia berkata, ya Allah, ambil hak ulun daripada orang ini ya Allah. Ujar laki-laki yang dipingkuti bajunya tadi itu, ya Allah, lu kada kenal nih siapa nih, orang mana? Kada kenal. Nah maka
ujar yang mengikuti tadi, ya Allah, orang ini adalah ketika di dunia dia melihat ulun melakukan kemungkaran, dia melihat ulun melakukan kezaliman, dia melihat ulun melakukan sesuatu yang engkau larang, yang haram, tetapi dia tidak mau menolongi ulun, dia kadang mau mencegah ulun daripada perbuatan ulun, maka ya Allah, ambil hak ulun daripada orang ini. Artinya apa? Amun kita membiarkan kemaksiatan, kita pun akan dituntut, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. لهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أي أن ما دمتم بهذين الصفتين ففيكم الخيرية باقية، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا سلبت من الأمة هاتين الخصلتين فقد سلبت منها الخيرية. Dan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Disebutkan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi ini, tetapi ada syaratnya. Kada sampai di sana aja tuh ada. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh dengan berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Jikalau kita ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, kebaikan tetap ada di umat ini, maka dua hal ini kata Habib jangan sampai ditinggalkan. Jika amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada lagi sudah di umat ini, maka umat ini tidak memiliki kebaikan. ليس خاص بالعلماء أو الأساتذة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لكل أحد علم ذلك المعروف علمه لغيره، وعلم ذلك المنكر نبه عليه غيره، فإذن تصلح البلاد وترتفع البليات وترتفع الفيروسات. وما سبب الفيروسات والبليات النازلة في هذا الزمان إلا سكوتنا عن المنكرات، حتى تكاثرت المنكرات فصارت معروفات حتى أنها لا تنكر. Dan untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran ini bukan cuma tugas para ulama, bukan cuma tugas para tuan guru kada, tapi tugas ini sama barataan dapat jua. Siapapun kita melihat sesuatu yang tidak baik atau kada faham tentang sesuatu yang baik, maka kita dianjurkan, disuruh untuk menyuruh dengan perbuatan yang baik. Kalau bisa ulun contohkan sembahyang orang tuh ada bujur misalnya, maka dipadahin ini caranya nang bujur, amar ma'ruf namanya. Amun ada kita lihat orang yang melakukan kemungkaran, maka berusaha kita untuk mencegahnya supaya dia ampih melakukan yang mungkar, ampih melakukan yang haram. Ini tugas bukan cuma tugas ulama, tugas barata umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau amar ma'ruf nahi mungkar kadida lagi, terutama nahi mungkar ujar Habib. Amun amar ma'ruf banyak aja, tapi nahi mungkar nih, kemungkaran kadida lagi yang menagur, kada tapi begaduh lagi sudah. Nah maka apa? Akhirnya karena kadida nang menagur, kadida nang melarang, banyak kemungkaran menyebar di mana-mana. Kalau sudah kemungkaran dilakukan di mana-mana, maka musibah, bala, penyakit dan virus-virus berbahaya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Habib, bencana yang sering melanda kita, musibah yang datang bertubi-tubi silih berganti, dan virus-virus yang berbahaya ada. Itu kenapa? Karena kita sudah sedikit melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini caranya supaya musibah, bala, virus-virus ini cepat dihilangkan Allah, maka dua hal ini harus tetap kita lakukan. Ba'a ahaduhum jamalan lahu liman arada an yashtariyahu bithamanin thumma tafarraga, wa kana ahad ashab an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayhi فدعا ذلك المشتري فقال له أنت اشتريت هذا الجمل؟ قال نعم. قال هل تريده للركوب أو للحم؟
قال أريد أن أذهب عليه إلى مكة، لا أريده للحم. قال إنه لا يصلح للركوب. لماذا؟ قال في قدمه ثقبة إذا ثقل الحمول عليه لا يستطيع المشي. فسمعه البائع فجاء يقول له يا أخي ما لك تفسد صفقتي؟ وقد رضي الرجل واشترى. فقال نعم لكني أعلم بالعيب في ذلك الجمل، وقد أخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم علينا العهد العام النصح لكل مسلم. Ada terjadi transaksi jual beli onta. Udah kita kan dia jual onta lah. Nah, jadi di zaman para sahabat itu ada salah seorang yang menjual onta. Ayo nah aku berjual onta, siapa hendak menukari. Pada akhirnya ada yang menukari. Nah, kemudian ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang melihat akad jual beli ini, transaksi jual beli ini. Kemudian sahabat Rasulullah tersebut mendatangi kepada yang menukar onta tersebut. Ya akhi, wahai saudaraku, ikam nukar onta ini sagan diolah kendaraankah, ditunggangi kah, atau sagan dimakan dagingnya? Maka ujar yang menukar, ulun menukar onta ini sagan ulun tunggangi ke Mekah. Sagan ulun jadikan kendaraan menuju Mekah. Nah, maka sahabat Rasulullah tadi itu memadahina itu dibatis onta itu belubang. Batis ini cacat belubang. Inya amun babawaan nang barat kada tahan. Kada tahan. Nah, maka yang menjual tadi padahal sudah berpisah nilainya hanya saja berjalan. Yang menjual tadi mendengar. Lalu berpaling. Pian ini kenapa? Kami ini sudah transaksi jual beli saling ridho. Kenapa pian pada hinang kayak itu? Nah, maka ujar sahabat Rasulullah SAW, pian ini menjual onta yang kada layak pakai. Artinya kada tahan dibawa perjalanan jauh ke Makkah tuh kada kau amun babawon barat kada kau berjalan laginya. Nah, ini adalah aib, dan Rasulullah SAW ujar sahabat tadi itu menganjurkan aku sudah berjanji kepada Rasulullah SAW agar memberi nasihat kepada siapapun yang melakukan kesalahan, dan agama kita ini kebanyakannya bisa berjalan agama kita ini jikalau saling menasihati. Nabi SAW وهو يطوف على السوق رأى شخصا يبيع طعاما فأدخل يده في ذلك الطعام صلى الله عليه وآله وسلم ووجد في باطن الطعام رديء وظاهره جيد، فقال ما تصنع؟ قال سترت الرديء بالجيد. فقال ما هكذا، هل أظهرته ليطلع عليه الناس؟ من غش فليس منا. Rasulullah SAW pada suatu hari beliau pergi ke pasar, mencek tadilah, mencek bagaimana para sahabat-sahabat beliau berjualan. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangan beliau ke gandum yang dijual, masukkan beliau. Ternyata didapati bagian bawah makanan atau gandum yang dijual tersebut adalah rodi. Barangnya kada bagus. Di atas bagus, penampilan bagus, di atas yang bagus. Tapi di dalamnya, di bawahnya kada bagus. Maka ditakuni Rasulullah, mata sana. Kenapa ikan menggawi nang kain ini? Kan apa yang kau lakukan ini? Maka ujar sahabat tersebut, wahai Rasulullah, ulun manutupi nang kada baik supaya kada kelihatan. Kenapa kayak itu? Ujar Rasulullah, berjualan seharusnya berjualan tuh amun ada aibnya, amun ada cacatnya dilihatakan juga. Jangan yang bagusnya aja, yang kada baiknya pun dilihatakan. Nah, ini kata Rasulullah sama saja menipu, kata Rasulullah. Dan Rasulullah beliau mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, menipu umat Islam, maka itu bukan termasuk daripada kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-din laysa mujarrad salah wa siyam. Ad-din laysa mujarrad thiyab. لا، الدين أخلاق، الدين معاملة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحسنت معاملتك مع الخلق فقد أحسنت معاملتك مع الخالق سبحانه وتعالى.
agama kita ini, kata Habib, bukan sekadar sembahyang, puasa, berpenampilan model kayak orang alim, ada. Agama kita ini adalah agama akhlak yang mulia. Ad-din al-muamalah. Agama ini, kata Rasulullah SAW, adalah bergaul atau berhubungan dengan hubungan yang baik. Jikalau kita sudah punya hubungan yang baik lawan manusia, dengan sesama Islam terutamanya, maka insya Allah hubungan kita pun lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Jadi agama itu kada yang sembahyang, puasa, lalu hubungan lawan manusia kada peduli, misalnya kada baik, apalagi menipu, itu agamanya belum baik masih. Tapi agama yang baik itu apa? Lawan Allah Ta'ala baik, lawan makhluk-makhluk Allah Ta'ala pun baik, terutama dalam hal ihwal muamalah, transaksi, hubungan, akhlak, ini sangat berpengaruh terhadap agama kita. Nabi SAW يقول كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون. Dan Rasulullah SAW beliau mengatakan, setiap kalian tentunya pernah melakukan kesalahan. Pasti kita ini manusia biasa, pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dia yang mau bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهذا زمن التوبات، زمن العودات لرب البريات، شهر الرجب الأصب، شهر الاستغفار. Dan sekarang ini adalah waktu atau masa yang paling bagus untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sekarang ini alhamdulillah kita dipertemukan Allah dengan bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini disebut dengan Syahrul Istighfar, bulan untuk memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah, amin. ومن كان من أهل التجارات مع الله سبحانه وتعالى فهذا الشهر هو موسم للتجارات تربح فيه حسنات كثيرات من رب البريات سبحانه وتعالى. Dan sekarang ini kita berada di bulan Rajab, adalah musim untuk berbisnis lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang hendak berbisnis lawan Allah, hendak dapat pahala banyak daripada Allah, ini 10 bulan Rajab banyak-banyak melakukan kebaikan, karena pahala karena amal ibadah yang dilakukan di bulan Rajab, pahalanya sangat banyak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن أثقلت ظهره الأوزار والخطيئات فهذا وقت أوان الرجوع للعزيز الغفار الجليل الجبار الحليم الستار سبحانه وتعالى. Barang siapa yang banyak memikul beban dosa dan kesalahan, maka bulan Rajab ini adalah bulan yang paling tepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها وهذه الليالي المباركات في ليالي رجب من الأيام والليال التي تسكب فيها البركات والنفحات فليتعرض فيها العبد الذي يهتم بأمر دينه. Rasulullah SAW beliau bersabda, ketahuilah bahwasanya di hari-hari kalian dalam setahun ada hari-hari yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sodorkanlah diri kalian untuk mendapat nafhat daripada Allah, untuk mendapatkan anugerah-anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, kata Habib, di malam-malam bulan Rajab ini adalah malam penuh keberkahan, malam penuh anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita isi malam kita dengan menyodorkan diri kita untuk mendapatkan anugerah-anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. الحبيب علي حبشي ذا وقت توبتك التائب إذا بات توب ذا وقت أوبتك الشارد إذا بات أوب. ما دام في الوقت فرصة فالعاقل الذي يغتنم الفرص. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, wahai pelaku maksiat, ini adalah waktu yang paling tepat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hamba yang lari daripada perintah Allah,
yang maksiat kepada Allah ini adalah waktu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampuluh ujar Habib, tampuluh masih diberi umur, dipertemukan dengan bulan Rajab, maka hendaklah kita menjadi hamba yang berakal. Cepat-cepat kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. فرجب شهر الله الأصب الذي تصب فيه الرحمات والبركات على العباد الصالحين. Bulan Rajab adalah Syahrullahil Asab, bulannya Allah yang dipenuhi dengan limpahan rahmat, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat rahmat, anugerah dan keberkahan daripada Allah di bulan Rajab? Dialah hamba-hamba yang mau melakukan amal soleh. رجب شهر الاستغفار فينبغي الزيادة في الاستغفار في شهر رجب على بقية الشهور. Bulan Rajab adalah bulan untuk memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang minta ampun kepada Allah di bulan-bulan yang lainnya pun kita disuruh banyak-banyak minta ampun, tapi usahakan di bulan Rajab ini lebih banyak istighfar kita daripada di bulan-bulan yang lainnya. من احترم رجب وفقه الله سبحانه وتعالى لاحترام شعبان والقيام ليلة النصف من شعبان. Barang siapa yang menghormati bulan Rajab, artinya menghormati itu bujur-bujur beribadah di bulan Rajab, minta ampun kepada Allah di bulan Rajab, dapat taufik daripada Allah, maka dia akan bisa menghormati bulan Sya'ban sehingga dia berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban dan bisa menghidupkannya dengan ibadah kepada Allah. ومن احترم شعبان وفقه الله لاحترام رمضان ولقيام ليلة الغفران ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. Dan barang siapa bisa menghormati bulan Sya'ban, maka dia akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. ومعنى الاحترام هو أن تحرص أن تفعل فيه الطاعة واجبة أو مندوبة وتترك الحرام فيه المنهي عنه ولو مكروها. Dan yang dimaksud dengan menghormati bulan Rajab, bulan Sya'ban, ujar Habib, bahimat bujur-bujur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Tapi tidak cukup sekedar melakukan yang wajib dan melaksanakan yang sunnah itu kada cukup, mesti pula disertai dengan menghindarkan diri, menjauhkan diri daripada perkara yang haram ataupun makruh. Inilah makna daripada menghormati bulan Rajab, bulan Sya'ban, yang mana hasilnya akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. فالاكثار من الاستغفار أمان لكل إنسان كما أن الاكثار من الصلاة على النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأبرار أمان. فمن أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاستغفار جعله الله في أمان في هذه الدنيا وفي يوم القيامة، حتى لو صبت السماء فيروسات مثل الأمطار وبليات ومصائب، فالمكثر من الاستغفار ومن الصلاة على الحبيب المختار في أمان لا يمسه أذى ولا بلاء ولا يأتيه خوف أبدا. Dan dengan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, maka itu akan mendatangkan keamanan. Begitu pula dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, itu pun akan mendatangkan keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga kata Habib, barang siapa banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seandainya langit menurunkan hujan virus, seandainya hujan virus, maka bagi orang yang banyak istighfar, banyak sholawat, akan aman daripada hujan virus atau bala-bala yang lainnya. Allah yaj'alna wa iyyakum fi aman min jami' al-baliyat wal amiyat wal fayrusat. Mudah-mudahan kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala bala, penyakit, musibah dan segala gangguan baik dunia maupun akhirat. Barik lana wa lakum fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa infi 'ala as-siyam wal qiyam ya'nu tagawun bid'a min an-niran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan panjang
umur, barataan, berjumpa dengan bulan Ramadan sehingga bisa puasa di bulan Ramadan bujur-bujur, sembahyang tarawih, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dibebaskan daripada siksa api neraka. Amin. وإياكم من هذا المجلس إلا وقد عزم كل واحد منا ومنكم على توبة صادقة مع الله يبدل بها حالته السيئة إلى حسنة والحسنة إلى أحسن. Dan mudah-mudahan tidaklah kita bubar, tidaklah kita bulik daripada majelis ini kecuali sudah tertanam niat yang sangat kuat di dalam hati supaya bujur-bujur bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulu kada baik mudah-mudahan menjadi baik, yang dahulu sudah baik mudah-mudahan bertambah baik. Amin. إن الله لا يصرفنا وإياكم من هذا المجلس المبارك إلا بالذنوب المغفورة وحاجات مقضية. Mudah-mudahan tidaklah kita bulik daripada majelis ini kecuali segala dosa kita diampuni Allah dan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang saling membantu untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, baik ketika sendiri maupun di tengah orang banyak. Amin. المتناصحين المتعاونين المتعاضدين في الله وعلى نصرة شريعة حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang saling menasihati, yang saling tolong-menolong dalam mengamalkan dan menolong syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. أن يحفظ هذه البلاد إن شاء الله من المصائب والمنكرات وأن يقيم فيها الصلوات وشعائر الدين دين النبي محمد سيد السادات. Mudah-mudahan negeri kita Indonesia dijauhkan Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan Allah daripada segala perbuatan yang mungkar, dan mudah-mudahan syiar-syiar agama Allah terutama sembahyang 5 waktu itu sangat terlihat di negeri kita Indonesia. Amin. وبارك في هذا المجلس إن شاء الله يجعله روضة للطالبين ويجعلنا وإياكم طالبين محبة النبي محمد المنشرين لشريعته يا رب العالمين. Mudah-mudahan tempat kita, majelis kita, pondok kita dijadikan bujur-bujur raudhatut talibin, kebun bagi para penuntut ilmu agama yang betah, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang menyebarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. اللهم يا من وفقه الخير الخير وأعنم عليه وفقنا الخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا عصاد نعمتك. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة والكربة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اشرح صدورنا ما شرح صدور عبادك الصالحين، وقربنا من الصالحين وحببنا للصالحين، وخلقنا بأخلاق الصالحين وعبد عنا المؤذين والطالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اشرح صدورنا بما في صلاح أمورنا، فإنا لا نعلم أمرا نختار بأنفسنا وفوضنا إليك أمورنا ورجوناك لفاقتنا فأرشدنا اللهم إلى أحب الأمور إليك وارضى عندك واحمد عاقبة لديك، إنك تفعل ما تشاء وأنت على كل شيء قدير. اللهم اسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا، اللهم وفقنا لكل ما يرضيك عنا وجنبنا لكل ما يسخطك عنا يا رب العالمين، واشفنا من جميع الأمراض والأسقام والبليات الظاهرات والباطنات برحمتك يا أرحم الراحمين. واصلحنا وأصلح بنا، واصلح لنا أولادنا وبناتنا وطلبتنا وطالباتنا، واصلح لنا زوجاتنا جعلا صالحات طائعات عابدات راضيات لله رب البريات، واحفظنا من جميع الخطيئات وأعزنا بالطاعات ولا تذلنا بالمعاصي والمخالفات، جعلنا في الحصن الحصين جميعا الحرز المكين من الذنوب والخطيئات، واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت بجاه نبيك محمد سيد السادات، إنك على ما تشاء قدير بالإجابة جدير. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا رب يا
الهالكين أغثنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين، وأطل أعمارنا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء أجالنا قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلمة حق عليه نحيا وعليه نموت وعليه ما إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي، ودنا عليها يا مميت، عثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علما في قلوبنا، واغفر بها ذنوبنا، استر بها عيوبنا، اصلح بها قلوبنا وقوالبنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف، بلطفك الذي وسع أهل السماوات والأرض، فالطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف، بلطفك الخفي الذي من لطفت به كفي، الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف، الطف بنا بلطفك الخفي الذي من لطفت به كفي، إنك قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.